हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, थाना सदर तांजियावाला के इलाके में पुलिस मुकाबला। 615 गाफ बे के करीब पुलिस ने 4 मशकूक अफराद को रोका। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक जबकि 2 फरार। मुलजिमान से मसरूका मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल्स बरामद। डाकुओं की शनाख्त शाहिद इकबाल और एहसान के नाम से हुई। दोनों डाकू दर्जनों वारदात में रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटे कबल थाना सदर तांजियावाला के इलाका में होने वाले मुकाबले में जो 2 डाकू फरार हो गए थे, SHO अली कराम गुराया अभी तक सरतोड़ कोशिश के बावजूद उनको गिरफ्तार करने में नाकाम है। दूसरी जानब जो डाकू इस मुकाबले में मारे गए, उनकी शनाख्त शाहिद इकबाल और एहसान के नाम से हुई। शाहिद इकबाल समुद्री का रहायशी और 16 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था, जबकि एहसान तांजियावाला का रहायशी और दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता और दोनों पुलिस को मतलूब थे। इन्होंने इस इलाका में दर्जनों वारदातों में शहरियों से नकदी मोबाइल फोन छीने थे और अभी मोटरसाइकिल और पिस्टल भी बरामद हुए हैं। ये मुकाबला 612 गाबे में हुआ था, जब पुलिस पार्टी गश्त पर मौजूद थी। 4 मोटरसाइकिल सवारों को जब रोका, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू जख्मी हुए, बाद में वो हलाक हो गए। 2 डाकू फरार हो गए थे। CPO फैसलाबाद की जानब से SHO को सख्ती से हिदायत की गई है कि उन्होंने ये मुकाबला बड़ा ही अच्छा काम किया, लेकिन अगर सुबह तक ये डाकू जो फरार हुए थे गिरफ्तार ना हुए तो अली कराम गुराया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, मोटरवे पर धुंध का राज। M3 को फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 भी अब्दुल हकीम ता पिंडी भट्टियां हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। साहियावाला, डेप्टीवाला और अमीनपुर इंटरचेंज भी हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अहमद साद से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, कौमी अहम शहराओं के साथ साथ मोटरवे पर भी जो है वो धुंध का राज है। यहाँ पे जो है M3 और M4 जो मोटरवे है, जो M3 मोटरवे है उसे जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए, जबकि जो M4 मोटरवे है उसे जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। M3 जो है वो दरखाना से लेके फैजपुर तक जो है हर किस्म की जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अगर हम दूसरी जानिब बात करें M4 की, जो कि जो है वो अब्दुल हकीम तक पिंडी भट्टियां से लेके जो है हैवी ट्रैफिक के लिए जो है बंद कर दी गई है। इस टाइम जो है कमालपुर इंटरचेंज में जो हैवी ट्रैफिक की जो है वो लंबी कतारें लग गई हैं। और अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो M3 में जो है वो हद निगाह वो 20 मीटर से भी जो है वो कम रह गई है। इसके साथ साथ ही जो है अमीपुर इंटरचेंज, डिप्टी वाला इंटरचेंज, सैया वाला इंटरचेंज, तमाम जो इंटरचेंज है वहां पे भी जो है वो हैवी ट्रैफिक का जो दाखिला है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया है। इसी वाले से दूसरी जानिब जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो शेयरिंग है और रोड यूजर्स हैं वो गैर जरूरी सफर से जो है वो ग्रेज करें और अगर अगली गाड़ी से जो मुनासिब फासला रखें, तेज रफ्तारी ना करें। और अगर उन्हें कोई मालूमात लेनी है, मदद चाहिए, तो आप मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130 उस पर भी करके ले सकते हैं। तो दूसरी साथ साथ जो है वो उनकी मोटरवे की जो है वो हम सफ़र ऐप, उसके जरिए भी जो है मदद ले सकती हैं। इस टाइम जो है वो M4 और M3 जो है 2 मोटरवे हैं, जिसमें से जो M3 है उसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि जो M4 है उसे जो है वो दरखाना से लेकर फैजपुर तक जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि जो रोड यूजर्स हैं वो आगे और पीछे। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। टोबा, जंग, चन्योट, कमालिया, समंदरी और शोरकोट में शहरी खौफ का शिकार। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। आपको बता रहे थे, इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। टोबा, जंग, चन्योट, कमालिया, समंदरी और शोरकोट में शहरी खौफ का शिकार। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। और यहां आपको बताएं, PHMA की रिफंड्स, गैस और LC बंदिश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेक्सटाइल एसोसिएशन नुमाइंदगान ने 3 मुतालबात रख दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
معاشی حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. نہ انڈسٹری کو گیس مل رہی ہے، نہ ریفنڈز اور نہ ہی بینک ایل سی کھولنے کو تیار ہیں. تنزلی کا شکار انڈسٹری کی صورتحال پر پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں پی ایچ ایم اے سمیت چیمبر آف کامرس، پاور لوم ایسوسی ایشن، ایبوما، ایپٹپما اور دیگر نمائندہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران موجود تھے. وائس چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن خواجہ امجد نے کہا کہ $1,500 کی ایل سی بھی کھولنی ہو تو بینک معذرت کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس امپورٹ ہونے والے را مٹیریل ختم ہو چکے ہیں. کیونکہ ہمارے ٹیکسٹائل کے تمام پروڈکٹ میں کم از کم 25 سے 30% امپورٹڈ انپورٹس، وہ ہماری مجبوری ہے. ڈائز اینڈ کیمیکل ہم نے آؤٹ سورس کرنی ہے، امپورٹ کرنی ہے. زپ، بٹن، دھاگا. صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم نے کہا کہ انڈسٹری سب سے بڑا کماؤ پوت ہے جس کو سب سے زیادہ نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہر صنعت کار نے اپنی فیکٹری کا کچھ نہ کچھ حصہ بند کر رکھا ہے. ہمارے پاس یہ ان رائٹنگ گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ پاکستان کے پاس 2050 تک کی گیس ہے. تو آج سے 10 سال پہلے کے اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک کی گیس ہے اور آج گیس نہیں ہے. اس کا مطلب ہم نے غلط جگہ استعمال کر لیا، ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا. سابق چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کاشف ضیاء نے کانفرنس میں 3 متفقہ مطالبات حکومت کے سامنے رکھے. ہر ایکسپورٹر کو اس کی ایکسپورٹ امپورٹ کی اجازت دی جائے. ایک ڈسکوز سے بجلی کے لائن لاسز اور ریکوریوں کا بوجھ دوسرے ڈسکوز پر نہ لادا جائے. تمام ایکسپورٹرز کے ریفنڈز فوری طور پر جاری کیے جائیں. پاکستان کی یہ نیوز کل بھی ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر یہی انہوں نے بولا کہ ہم جلد ہی ایل سیز کے اوپر دیکھیں گے کہ ہم اس کو سٹریم لائن کر سکیں. صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں 2 جنوری بھی گزر گئی لیکن حکومت کے وعدے پورے نہ ہوئے. درآمدی پابندیوں کے باعث ایشیا کی بڑی منڈی فیصل آباد یارن مارکیٹ میں خرید کم، ریٹ زیادہ ہو گئے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی متاثر ہونے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. درآمدی پابندیوں نے جہاں ہر چیز متاثر کی، وہیں ٹیکسٹائل را مٹیریل بھی اثر انداز ہوا. مختلف کوالٹیز کی قیمتوں میں اضافے سے مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا. 60 سنگل 53,500 سے بڑھ کر 58,000 کا بورا ہو گیا. 52 سنگل 50 سے 55,000، 40 سنگل 31 سے 36,000 کا بورا ہو گیا، جبکہ پی وی 24 سے 25,000، سٹیپل 30,500 سے بڑھ کر 33,500 روپے کا بورا ہو گیا. ممبر پائمہ فیصل میاں داد کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں بہتری کی امید ہے. میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لوم انڈسٹری، پاور لوم انڈسٹری بہت زیادہ بند ہو گئی تھی. یہ پچھلے دنوں میں جب الیکٹریسٹی کے ریٹس جب فکس ہونے سے پہلے بہت زیادہ تھے تو لوم بہت زیادہ بند ہو گئی، بلکہ کافی یونٹ تو ایسے بند ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے شارٹیج آف فیبرک کی وجہ سے ڈیمانڈ اب کیونکہ تیاری کرنی ہے گرمی کے سیزن کی، اور گرمی کا سیزن آپ کو پتہ ہے کہ 9 مہینے تقریباً 8 سے 9 مہینے چلتا ہے. تو اس وجہ سے وہ شارٹیج دیکھنے کو آ رہی ہے. تو لوکل مارکیٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ بہتری ہے. دوسری جانب سستے آٹے کی خریداری میں شہریوں کی تضحیک جاری ہے. سرکاری آٹے کی خریداری کے لیے لائنوں میں لگنا معمول بن گیا. شہریوں کا خالی ہاتھ واپس لوٹنا بھی روٹین کا حصہ ٹھہرا. آٹے کی خریداری شہریوں کے لیے امتحان بن گئی. شہریوں کا آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگنا معمول بن گیا. شہری کہتے ہیں آٹا خریدنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے. کام چھوڑ کر آٹا خریدنے آتے ہیں، جب باری آتی ہے تو آٹا ختم ہو جاتا ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنا کام بھن کے آ کے لائن 'ਚ لگی دا وا. لائن 'ਚ لگن تو بعد کئی بار یہ ہوندا کہ جدوں واری آؤندی ہے ادو آٹا مک جاندا. فیصل آباد شہر میں محکمہ خوراک کی جانب سے آٹے کا کوٹا کم دیا جا رہا ہے یا پھر ملوں سے کوٹا پورا نہیں ملتا. شہری کہتے ہیں حکومت نے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی. بچہ نکا جہا آیا وا انہوں کہتے آٹا نہیں ملنا. وہ نکا جہا وہ کہتے جی کاپی دے، کاپی بھی لیا آیا پھر بھی آٹا نہیں دے رہے. انہوں کی کریے تھے، مار دیتا انہیں ظالمان نے. شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ غریب کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے آٹے کا کوٹا بڑھایا جائے. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد. اور ابھی آپ کو بتائیں آٹے کی قلت، یوٹیلیٹی سٹورز، آرسی پوائنٹس پر لمبی قطاریں، انتظامی نااہلی، پسند ناپسند نے شہریوں کی چیخیں نکلواتی. جنگ میں سرکاری آٹے کی قلت کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز اور عام پوائنٹس پر لمبی لائنیں لگنے لگیں.
عوام آٹے کی تلاش میں دربدر، خواتین بھی رائتی آٹے کی منتظر۔ خواتین کہتی ہیں لائنوں میں لگنے پر بھی آٹا نہیں ملتا۔ توا ٹیکسنگ میں بھی سستا آٹا نایاب، شہر کے تمام سیل پوائنٹ سے آٹا غائب۔ شہریوں نے آٹے کی عدم فراہمی کو محکمہ خوراک کی ناکامی قرار دے دیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے محکمے نے کوٹا کم کر دیا۔ چکیوں پر بھی آٹا عوام کی دسترس میں نہ رہا، نرخ 140 روپے فی کلو تک جا پہنچے۔ چکی مالکان کہتے ہیں گندم کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شور کو روڈ پہ تو کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو کسی سے نہیں ملتا، اگر چکی والے سے لیتے ہیں تو غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہے آٹا۔ 130-20 روپے کلو پڑ رہا ہے، یہ 65 روپے کلو پڑ رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں مل رہا۔ اگر کسی کے پاس آٹا لینے جاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں ہم سے کوئی چیز وغیرہ لو، کریانے کا سامان لو، پھر آٹا دیں گے، تو یہ سارے دیکھ لیں زیادتی ہو رہی ہے ہمارے سے۔ محکمہ خوراک چنیوٹ نے آٹے کی وافر اسٹاک کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کے مطابق ضلع میں 10 پوائنٹس پر روزانہ 5500 بیگ فراہم کیے جاتے ہیں۔ حتمی نبوت چوک، سیٹلائٹ ٹاؤن، سلارا روڈ، محلہ غفور آباد، منڈی شیہاں، سبزی منڈی شاہی مسجد، چناب نگر، لالیاں اور بوانا میں آٹا پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فضل عباس نے آٹے کی دستیابی اور ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ ڈی ایف سی کا کہنا تھا کہ آٹے کی سپلائی چین برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چنیوٹ میں ہم نے عوام کی سہولت کے لیے 10 سیل پوائنٹ لگائے ہیں، اس میں 7 چنیوٹ میں ہیں، 2 تحصیل لالیاں میں ہیں، 1 بوانا میں ہے۔ ان 10 سیل پوائنٹ پہ روزانہ کی بیس پہ 5500 تھیلا جاتا ہے۔ یہ جو ختم نبوت تحصیل چوک والا پوائنٹ ہمارا مین پوائنٹ ہے، یہاں پہ ہم 1400 تھیلا سپلائی کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا سٹی 41 کی خبر پر ایکشن۔ صارفین کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے سیل پوائنٹس کی تعداد 19 سے بڑھا کر 74 کر دی۔ یومیہ 10 کلو کے 63,948 تھیلے سپلائی کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا کہنا تھا کہ سستا آٹا پوائنٹ پر 10 کلو آٹے کا فی تھیلا 648 روپے کی رعایتی قیمت پر دستیاب ہے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں 50,000 سے زائد شہری سوئی گیس کے نئے گھریلو کنیکشن سے محروم۔ ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی کو بھی لمبا عرصہ گزر گیا، کنیکشن نہ لگ سکے۔ شہریوں کو نہ کنیکشن ملے اور نہ ہی ادا شدہ فیسوں کی واپسی ہو سکی۔ ڈویژن بھر میں 50,000 درخواست گزاروں نے نئے کنیکشن کے لیے 50 کروڑ روپے سے زائد واجبات ادا کیے ہیں۔ ارجنٹ کنیکشن کے لیے 31,000 جبکہ نارمل کے لیے 6,000 روپے فی کس فیس وصول کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کی منظوری کے بعد 43 قسم کی سروسز کی فیسیں بڑھا دی ہیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کی منظوری کے بعد 43 قسم کی سروسز کی فیسیں بڑھا دی۔ پروسیسنگ فیس کو 350 سے بڑھا کر 530 روپے کر دیا گیا۔ نئی فیسوں کا شیڈول بورڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا۔ ہر فیس کے ساتھ 50 روپے بلڈنگ فنڈ کے نام پر وصول کیے جائیں گے۔ تمام طلبہ کو رجسٹریشن کے وقت 100 روپے سپورٹس فی اور 50 روپے اسکالرشپ فنڈ بھی جمع کروانا ہوگا۔ اسکولز اور کالجز کی رجسٹریشن، وزٹ اور انڈومنٹ فیسوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ الحاق کے لیے تعلیمی اداروں کی وزٹ فیس کو پہلی بار کے لیے 20,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے جبکہ دوسری بار 15,000 روپے سے بڑھا کر 20,000 روپے کر دیا گیا۔ اسکولز کے لیے انڈومنٹ فنڈ کو 40,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے کر دیا گیا۔ کالجز کے لیے 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 1,30,000 روپے کر دیا گیا۔ ڈیولپمنٹ سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن مضامین تبدیلی کی فیسیں بھی ازسر طے کر دی گئیں۔ 2 سال تک ریزلٹ کارڈ میں درستگی کی فیس 2,000 روپے، 5 سال تک 3,000 روپے، 10 سال تک کر دی گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں شوگر مل سے ملحقہ سڑکوں کی بحالی کی 16 سکیمز پر کام شروع نہ ہو سکا۔ فیصل آباد کی 8 شوگر ملز کے علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کی سکیمیں التوا کا شکار ہیں۔ فنڈز کی منظوری کے باوجود شوگر ملوں سے ملحقہ سڑکوں کی بحالی کو 16 سکیموں پر کام شروع نہ ہو سکا۔ فیصل آباد کی 8 شوگر ملز کے علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کی سکیم التوا کا شکار ہو گئی۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے 29 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز منظور کیے گئے تھے، لیکن محکمہ ہائی وے روڈ کنسٹرکشن نامزد شوگر ملز کے علاقوں میں کام شروع نہ کر سکا۔ حسین شوگر ملز کے علاقے میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 8 کروڑ سے زائد، رمضان شوگر ملز کے علاقے میں 1 کروڑ سے زائد، مدینہ شوگر ملز کے علاقے میں 6 کروڑ سے زائد، چنار شوگر ملز کے علاقہ میں 3 کروڑ 50 لاکھ، رسول نواز شوگر ملز کے علاقہ میں 2 کروڑ، تاندلے والا شوگر ملز کے علاقہ میں 5 کروڑ، 2 سٹار شوگر ملز کے علاقے میں 1 کروڑ سے زائد، جبکہ حمزہ شوگر ملز کے علاقے میں سڑکوں کی مرمت کے لیے 39 لاکھ سے زائد منظور کیے گئے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جھنگ کو موٹر وے سے جوڑنے والی گوجرا روڈ 2 محکموں کی لاپرواہی کی نظر ہو گئی۔ معروف سڑک سروس پانی کی زد میں آ گئی ہے۔
झंग को मोटरवे से जोड़ने वाली गोजरा रोड को सीवरेज के पानी ने घेर लिया। सड़क के अतराफ में कोई बरसाती नाला, ना ही पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त। पानी जमा होने से सड़क टूटने लगी है। इसी इलाके से मुल्हिका बेग कॉलोनी में भी सीवरेज के पानी ने बुरा हाल कर दिया। राहगीरों का बेग कॉलोनी के मेन बाजार से गुजरना भी मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नमाजी हजरात को बहुत तकलीफ होती है, तो इसमें जो कोई फौत की या कोई जनाजा या कोई ख़त्म का इंतज़ाम हो तो वो अंदर से चारपाई जो है वो रक्शों वगैरह पे ऊपर ले आकर रोड पर ले आते हैं। मसला 5-6 साल से है, पानी ऐसे ही है, देख रहे हैं आप, यानी कि इसका कोई इंतजाम नहीं है। ये इलाका कभी जिला काउंसिल तो कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में डाल दिया जाता है, जिससे इसका कोई भी जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहानात का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। फैसलाबाद पुलिस में कांस्टेबल भर्तियों के लिए उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहान मुकम्मल हो गए। 6000 मर्द और ख़वातीन उम्मीदवार कल तहरीरी इम्तिहान में किस्मत आजमाई कर रहे थे। 700 से जायद पुलिस एहलकार तहरीरी इम्तिहान की सिक्योरिटी पर तैनात रहे। भर्ती बोर्ड के सेक्रेटरी SSP ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद ने तहरीरी इम्तिहान के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए। 6000 उम्मीदवारों से 1 घंटे के दौरानिये पर मुश्तमिल तहरीरी इम्तिहान लिया गया। उम्मीदवारों को सख्त चेकिंग के बाद इकबाल स्टेडियम में दाखिला होने दिया गया। उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप और असल शनाख्ती कार्ड के साथ इम्तिहान देने की इजाजत दी गई। SSP ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि शफाफ तरीके से तहरीरी इम्तिहान लिया गया है। आज यहाँ पर तहरीरी इम्तिहान लिया जा रहा है कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पर बड़ी मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी लगाई है अतराफ में, और तमाम जो गेट्स हैं उनको कवर किया है यहाँ पर इकबाल स्टेडियम में। और उसके अलावा हमारी तकरीबन 500 के करीब पुलिस की नफरी तैनात है जो यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। प्रोफेशनल तरीके से हम इसको तहरीरी इम्तिहान को ले रहे हैं। सारे अरेंजमेंट्स तहरीरी इम्तिहान के हवाले से हमारे मुकम्मल हैं। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने के बाद उम्मीदवार इंटरव्यू के मरहले में जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग की नई तहसील शाहजीना के लिए थाना मसन के इलाकों की मुजव्वज़ा शमूलियत पर वकला की जानिब से एहतजाजी वॉक की गई। झंग में डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से मसन के मौज़ूआत को तहसील शाहजीना में शामिल करने के फैसले के खिलाफ एहतजाजन वॉक की गई। वॉक की क़ियादत सीनियर एडवोकेट मार मोहम्मद अफजल ने की। सीनियर एडवोकेट मार मोहम्मद अफजल का कहना था कि तहसील बनने के खिलाफ नहीं, तहाँ मसन के मुआवज़ात को दरपेश मुश्किलात का हल किया जाना चाहिए। कि जो थाना मसन का इलाका है, जिसमें ये इलाके जो मैंने पहले अर्ज किए हैं, ये चौंड ठट्टा खड़ाना पुल, चौंड पुल, ये झंग तहसील के साथ रहे। साबिक सदर एडवोकेट ज़िया काज़मी, साबिक सेक्रेटरी बार एडवोकेट एडी संदराना की जानिब से भी तहसील शाहजीना की तजावीज़ में तब्दीली पर जोर देते हुए झंग के डिवीजन बनने का भी मुतालबा किया। हम तहसील के मुखालिफ नहीं है, इसीलिए ये झंग बार जो है वो स्ट्राइक कर रही है कि लोगों को मुश्किलात में न डाला जाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। वकला की जानिब से मुतालबात के हक में हड़ताल भी की गई, जिसके बायस वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। आपको बताएं, गोजरा की सियासत की बड़ी खबर। MPA बिलाल असगर वड़ाइच ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिलाल असगर वड़ाइच की इमरान खान से मुलाकात हुई। बिलाल असगर वड़ाइच ने परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया। मुलाकात में फवाद चौधरी, मियां असलम इकबाल भी मौजूद थे। बिलाल असगर वड़ाइच ने इससे कबल हमजा शहबाज को वोट दिया था। MPA बिलाल असगर वड़ाइच आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से PP 118 से मुंतखब हुए थे। MPA बिलाल असगर वड़ाइच MNA खालिद वड़ाइच के छोटे भाई हैं। और अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया गया। साबिक सिटी सदर PPP राना मुश्ताक, इंतजार अदील ताज, साबिक मशीर दाखिला मलिक असगर अली कैसर, डिविजनल नायब सदर PPP इशफाक अहमद, जिक्रिया हसन डार और दीगर रहनुमा और जियालों ने शिरकत की। इस मौका पर साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। शुरका का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा हैं। शहीद भुट्टो ने आम पाकिस्तानी को पहचान दी। 95वीं सालगिरह के मौका पर मैं अपनी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले एक हैं। वो अपने आप में एक कंजमन थे, एक लीडर थे, जिन्होंने हालात का रुख मोड़ा, कौम को यकजा किया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया।
दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डी ग्राउंड चौक में केक कटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सेंट्रल पंजाब नायब सदर अरशद जट और सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक हुसैन ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने गरीब और मुतवस्सित तबके को हकूक दिलवाए। भुट्टो का नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की यौम विलादत है, तो आज हमारे कारकुन और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग बड़े खुश हैं। तमाम लोगों को, तमाम कौमों को, तमाम पार्टियों को ये मिशन और ये पैगाम दिया है कि हमेशा वो कौमें जिंदा होती हैं जो अपने मौसमों का दिन मनाती। तकरीब में शोबा खवातीन से डिस्ट्रिक्ट सदर रुखसाना कमर, सिटी सदर रुबीना बट, डिविजनल सदर सकीना चौधरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नूरनसा और शोबा खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कहती हैं कि भुट्टो खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने जो सफर शुरू किया था पाकिस्तान को सारी दुनिया में रोशनास कराने के और इज्जत दिलवाने का, वो नस्लों से होता हुआ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके चल रहे हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौका पर कारकुनान ने पार्टी परचम और तराने लगाकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। बानी पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह झंग, टोबा और कमालिया में भी तक़रीब का इनेकाद किया गया। सालगिरह के मौके पर कारकुनान की जानिब से खिराजी अकीदत। जंग में मेजबानी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PYO सेंट्रल पंजाब फ़हीम अब्बास राही ने की। जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रजा करबलाई, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान तकीम अली, सलमान खोखर, कल्ब अब्बास बुखारी, रमजान हैदरी, शहवार भट्टी और दीगर ने शिरकत की। जंग में नायब सदर सिटी चौधरी रमीज की रिहाइशगाह पर भी तकरीब का एहतमाम किया गया। जिले सदर पीपल्स पार्टी तनवीर मोल समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिटी जनरल सेक्रेटरी चौधरी मुशाहिद हुसैन, चौधरी अहमद, यूथ लीडर हसनैन सिपरा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उकाशा सिपरा, समीउल्लाह, सीनियर नायब सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन तलहा सिपरा और राना सरफराज भी शरीक। टोबा में भी कायदे अवाम की तहकियात में तकरीब। जिले रहनुमा पीपल्स पार्टी मजहर अब्बास कालों की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। बोले हकीकी जमहूरियत का सबक हमें हमारे जुल्फकार भुट्टो ने सिखाया। तकरीब में जिले सेक्रेटरी इतलात जुल्फकार अली नासिर भुट्टो, साबिक तहसील सदर लाला मोहम्मद बाल, सिटी सेक्रेटरी इतलात रजाल हक जियाला, मोहम्मद अमीन, मियां कामरान इकबाल, सीनियर वर्कर साबिर अली पहलवान, मोहम्मद हुसैन, मियां बशारत सिरहिंदी, शेर मोहम्मद शेरा, नबील नासिर भी शरीक हुए। कमालिया के जालौन का भी अपने कायद को खिराजी तहसीन। साबिक उम्मीदवार MNA राना नसीम ने केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया। डिप्टी डिवीजन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फारूक सीमाब, उमर शाहिद, अबूजर खान खरल, एडवोकेट दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर राना नसीम का कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के हकीकी मानों में लीडर थे। दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद न्याज की एप्टिमा हाउस में आमद, सनतकारों ने मुख्तलिफ इदारों में दरपेश मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। कमिश्नर शाहिद न्याज ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन एप्टिमा हाफिज असगर कादरी ने कहा कि महकमा माहौलियात की जानिब से सनतकारों को NOC के हवाले से और माहौलियात के हवाले से तंग किया जाता है। वासा ऑफिस फैसलाबाद में शहरियों के मसाइल डिजिटल तरीके से हल करने के हवाले से अहम इजलास हुआ। जायका ने 2 मोबाइल ऐप्स बारे वासा अफसरान को तरबियत फराहम की। ऐप्स के इस्तेमाल से वासा के उमूर बारे तमाम डेटा एक जगह पर जमा किया जा सकेगा। इजलास की सदारत MD वासा जब्बार अनवर ने की। इस मौका पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान निसार, इकरामुल्ला, डायरेक्टर PND मोहम्मद रफी, डेप्यूटी डायरेक्टर हिना सलीम, हसान अहमद, फरहान अली भी इजलास में शरीक हुए। और यहाँ आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर चन्यूट फैसल अब्बास की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर ने 5 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया। शहर में ट्रैफिक मसाइल और तजावुजात के खात्मे के लिए हिदायत दी। इजलास में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर इमरान असमत, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज, DO इमरजेंसी ताहिर खान और दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब CPO फैसलाबाद सैयद खालिद महमूद हमदानी का चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के दफ्तर का दौरा, लाइसेंस ब्रांच में शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर CTO मोहम्मद आसिफ सिद्दीक भी मौजूद थे। CPO खालिद महमूद हमदानी ने लाइसेंस ब्लॉक में सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में अल-खदमत फाउंडेशन की जानिब से गुरुद्वारा नानक सर में मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। ननकाना साहब सिख संगत से सिख कम्युनिटी ने भी शिरकत की। अल-खदमत फाउंडेशन ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के तहत गुरुद्वारा में तिब्बी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।